নমস্কার, আমি স্বর্ণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बुकुतला विष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन और ऑफलाइन দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। अच्छा, पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट ऑप्शन है प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी, जिनको जो भी पसंद है ले सकते हैं। যার যেটা পছন্দ সেটা নিতে পারেন। বুকিং প্রসেস হলো স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। अच्छा, आज के दिखाओ प्रत्येकटाई सिल्क मार्क आइटम। अच्छा, इस वीडियो पे सभी পিওর আইটেম দেখাইঙ্গে। তার মধ্যে থাকছে বালুচুরি, তার সাথে থাকছে কলাক্ষেত্র এবং মুগা তসরের উপর থাকছে হ্যান্ড পেন্ট। অনেকদিন পর দেখাচ্ছি মুগা তসর হ্যান্ড পেন্ট। আর স্পেশালি বলবো লিমিটেড স্টক, ঠিক আছে? লিমিটেড স্টক মানে মুগা তসরের উপর হ্যান্ড পেন্টের খুব বিশাল কিছু স্টক নেই। अच्छा, তাহলে ফার্স্টেই আমি থাকছি কলাক্ষেত্রতে। ফার্স্ট দেখাইঙ্গে কলাক্ষেত্র সাইজ, ঠিক আছে? মুগা তসর কিন্তু সিল্কের থেকে, যেটা বিষ্ণুপুরি পিওর সিল্ক হয়, তার থেকে কিন্তু মুগা তসরের কোয়ালিটি বেটার, মানে ভালো। কারণ সেটাতে সিল্ক ও তসর, কারণ তসর একটা এক্সপেন্সিভ জিনিস, সেইটা সিল্ক ও তসর দুটোই কিন্তু মিক্স থাকছে, সেক্ষেত্রে এটার কোয়ালিটি অনেকটাই ভালো। সেই হিসেবে শুরু করছি আজকে। ফার্স্টে আমি কলাক্ষেত্র দিয়ে স্টার্ট করব। কলাক্ষেত্র তোমরা পাচ্ছ অনলি 4800 তে। তোমরা অফলাइन নিতে চাও तो अवश्य आते पारो। ऑफलाइन अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोनो रकम प्रॉब्लम होगा ना, किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम इशू नहीं होगा, ठीक है? देखे ना, फर्स्ट देखाচ্ছে একটা পিকো গ্রিন কালার শেড। ফার্স্ট दिखा रहे हैं पिको ग्रीन कलर शेड है, विष्णुपुरी कातानेर ऊपर থাকছে। विष्णुपुरी कातान के ऊपर रहेगा, ठीक है? विष्णुपुरी कातान के ऊपर रहेगा, 3 प्लाई क्वालिटी के ऊपर है। ये হচ্ছে আঁচল পোর্শন। এই থাকছে ব্লাউজ পিস। কারণ অনেকের রিকোয়ারমেন্ট ছিল কলাক্ষেত্র আর বালুচুরি, সেই কারণের জন্য যেহেতু এগুলা এই ভিডিওটা আমি রিসেন্ট করেছি, তবুও সেগুলো বেশিরভাগই সোল্ড আউট, তো সেই ক্ষেত্রে এইটা করছি, ঠিক আছে? 4800, ভীষণ সুন্দর একটা পিস। আচ্ছা, এরপর যাচ্ছি পরেরটা। আচ্ছা, অনেকদিন পর ফার্স্ট মানে বলতে গেলে কলাক্ষেত্র আমি হোয়াইট কালার আগের বছর দেখছিলাম। হ্যাঁ, একটু কাজ করে কেটে পাবো, সুতোটা আমি হাতে করে কাটতে পারবো না। তাহলে ওটা ভাঁজ করো না, এমনি না হলে ওটা আমার কনফিউজ হয়ে আলাদা হবে। এই থাকছে এখানে রেড বা ব্ল্যাক কোনো কিছু নেই, इसमें रेड भी नहीं है ब्लैक भी नहीं है, ঠিক একটা সুন্দর লাইট অলিভ কালারের সাথে কম্বিনেশন থাকছে। এই থাকছে ব্লাউজ পিস। এই হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে? इस तरह से आपको जाएगा শাড়ি। এই পাচ্ছ শাড়িটা, যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা, এখানে একটা দাগ দেখাচ্ছে, এটা কিন্তু কোনো প্রবলেম নয়, এটা এই ব্লাউজটার জন্য কিন্তু এটা দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? কোন ডিসকালার নয়, कुछ भी डिस्कलर नहीं है। ब्लाउज का कलर डार्क है तो इसीलिए उसका हो रहा है, ठीक है? এই থাকছে 4800। এরপর দেখাচ্ছে একটা সুন্দর ব্রাইট রানী কালার। अब दिखा रहे हैं बहुत सुंदर सा ब्राइट रानी कलर का शेड। ये হচ্ছে আঁচল পোর্শন, इसका पल्लू है, ये হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, बॉडी पार्टটা। स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ओनली 4800, कोनो एक्स्ट्रा चार्जेस ছাড়া। জাস্ট নিয়ে দেখো, কোয়ালিটি চরম, মানে बहुत अच्छा क्वालिटी है। अच्छा, ब्लैक के ऊपर একটা দেখাই, ब्लैक के ऊपर मैजेंटा का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक के साथ मैजेंटा कॉम्बिनेशन থাকছে। এই থাকছে আঁচলটা, ये इसका पल्लू है, ब्लाउज है, ठीक है? ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। মাল্টি কালারে এরকম বুটা থাকছে, মাল্টি কালার पे इस तरह से বুটা रहेगा। 4800 শাড়ি। এটা থাকছে একটা দুধে হালকা रेड कलर, ये दूधे हल्का रेड कलर का है, ठीक है? एकदम যেটাকে বলে हॉट रेड সেটা কিন্তু নয়, जो बोलता है ना हॉट रेड कलर वैसा नहीं है। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ये इसका पल्लू है, হচ্ছে ব্লাউজ। কি হলো পালা লা এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा, ठीक है? যারা একটু ব্রাইটের উপর চাইছো তারা এটা নাও, जो थोड़ा सा ब्राइट के ऊपर चाह रहे हैं वो ये लीजिए। 4800 शार्ट, 4800, ठीक है? কোনো एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে না, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना, মানে না কোনো সিওডি চার্जेस, না কোনো মানে কোনো এক্সট্রা কোনো চার্জেস, ঠিক আছে?
अच्छा এরপর যাচ্ছি পরের শাড়িটাতে। अब जाएंगे दूसरा साड़ी जो है नेवी ब्लू कलर के ऊपर। आंचलটা এটা, ब्लाउज ঠিক আছে ये इस तरह से कॉम्बिनेशन पे आएगा। बॉडी पार्टটা 4800 नहीं स्टार्टिंग 4800 শাড়ি। আচ্ছা একটা পিকক ব্লু कलर ठीक बोलबो ना, এটা ব্লু এর সাথে पैरोट ग्रीन क्रॉस, ये ब्लू के साथ पैरोट ग्रीन का क्रॉस है। মানে পিকক গ্রিনের একটা যারা ब्राइट शेड চাইছো, পিকক ग्रीन का अगर कोई ब्राइट शेड चाह रहे हैं तो ये ट्राई कीजिए। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। बॉडी पार्टটা এইভাবে পাচ্ছো, বডি পার্ট आप देख सकते हैं इस तरह से मिलेगा ठीक है। এরকম ভাবে পাচ্ছো বডি পার্টটা only 4800 মানে সেম পিস ডাবল কিন্তু হবে না ঠিক আছে। সেম পিস ডাবল नहीं होगा, রিস্টক नहीं होगा, আবার অন্য কিছু ডিজাইন তোমরা পাবে। সেম কম্বিনেশনে অন্য ডিজাইন পেয়ে যাবে। এই হচ্ছে মেরুনের সাথে মানে মিডনাইট ব্লু কম্বিনেশন, মেরুন के साथ मिडनाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है। এই থাকছে ओनली 4800 थ्री प्लाई क्वालिटी থাকছে ओनली 4800 थ्री प्लाई क्वालिटी पे है। আচ্ছা এটা দেখে নাও, ইয়েলোর সাথে গ্রিনের ক্রস, সুন্দর একটা ব্রাইট ইয়েলো কালারে পল্লু, আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস ঠিক है। ओनली 4800। এই কালারটার একটা লাইট শেড দেখাবো, इसी कलर का एक लाइट शेड दिखाएंगे ठीक है। ओनली 4800 যেমন সেটা হচ্ছে এটা, এটা সুন্দর একটা প্যারট গ্রিন তার সাথে ইয়েলো কম্বিনেশন থাকছে। প্যারট গ্রিन के साथ येलो का कॉम्बिनेशन है। আজকে বেশিরভাগটাই আমি ডিপের উপর রাখার চেষ্টা করেছি। आज का ज्यादातर साड़ीज मैंने ज्यादा डार्क के ऊपर रखने की कोशिश किया है, डार्क और ब्राइट के ऊपर ठीक है। तो ब्लाउजটা बॉडी 4800, যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা একটা সুন্দর দেখে নাও, দারুণ সুন্দর কালার শেড। आंचल তুতার সাথে রানী ক্রস, তুতা के साथ रानी कलर का क्रॉस है। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, খুব সুন্দর একটা আনকমন কম্বিনেশনের সাথে থাকছে। एक बहुत सुंदर सा अनकॉमन कॉम्बिनेशन के साथ है। ओनली 4800, যার ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट नाउ, व्हाट्सएप करो। जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। আচ্ছা এরপর থাকছে এটা, এটা হচ্ছে ইয়েলোর সাথে রেড क्रॉस, येलो के साथ रेड का क्रॉस है। देखो आंचल, इसका पल्लू मिलेगा आपको, जो ब्लाउज डब्ल्यू এর সাথে কম্বিনেশন, খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশন। ओनली 4800 ठीक है। ओनली 4800, যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। এরপর দেখাবো একটা ब्राइट गोल्डन येलो कलर शेड, एक बहुत सुंदर सा ब्राइट गोल्डन येलो शेड, उसके साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। ব্লাউজ পিস ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শন, বডি পোর্শন। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। মানে দারুণ ভালো একটা শাড়ি, তার সাথে সুন্দর একটা ফিনিশিং, তার সাথে একটা মানে কোয়ালিটির একটা দারুণ দারুণ নিয়ে। আচ্ছা একটা পিঙ্কের দেখাবো, এরপর কয়েকটা লাইটের উপর দেখাবো। अब कुछ লাইট কালার के ऊपर दिखाएंगे, যেমন কি এটা, এটা একদমই একটা আনকমন কালার শেড। তার সাথে দেখো একটা সুন্দর খুব ব্রাইট নয় একটা রানী কালারের কম্বিনেশন থাকছে, একটু ব্লাউজ পিস ঠিক আছে। এই থাকছে আঁচলটা, আর এই হচ্ছে বডি কালারটা। এই বডি কালার থোড়া সা কি কালার বলবো, মানে একদমই আলাদা রকমের একটা কালার শেড, বলাটা খুব মুশকিল কি কালার ঠিক আছে। এটা হচ্ছে শাড়িটা। আচ্ছা একটা পিঙ্কের শেড দেখো, এই পিঙ্কটা দারুণ। আঁচলটা দেখো এইভাবে দেওয়া হয়েছে, আর ব্লাউজটা তোমরা এরকম ডুয়াল টোন গ্রিনে পাচ্ছ। আর এই হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, इसका आप देख सकते हैं इसका पल्लू है। আর এই থাকছে বডি পার্ট, একটা দারুণ সুন্দর শাড়ি ঠিক আছে। এর মধ্যে বলে দিচ্ছি শাইনটা দেখো, ये जो कलाक्षेत्र साड़ी है इसमें डीप वीविंग, लाइट वीविंग, डबल वीविंग ये सब रहता है ठीक है। এগুলো কিন্তু থাকে, এগুলো কিন্তু কোনোভাবেই ডিসপিউট নয় ঠিক আছে, কারণ এগুলো হ্যান্ড উইভিং এর একটা পরিচয় বলতে পারো। ये हैंड वीविंग का एक पहचान बोल सकते हैं ठीक है। মোটা সুতো সরু সুতো এগুলো তো সিল্কে বা তসরে থাকে, তসরে বেশি ভিজিবল হয়, সিল্কে কম হয় কিন্তু হয় ঠিক আছে। এই হচ্ছে ম্যাজেন্টা কালারের সাথে কম্বিনেশন, গ্রে ম্যাজেন্টা के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन है ठीक है। এই থাকছে, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। ওনলি থাকছে 4800। আচ্ছা এরপর দেখাবো থাকছে মুগা তসরের উপর হ্যান্ড পেন্ট, মুগা তসর के ऊपर হ্যান্ড পেন্ট। কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। অনেক মানে খুবই কম অ্যাভেলেবেল, बहुत कम में अवेलेबल है, কিন্তু শাড়িগুলো জাস্ট
এই থাকছে সিল্কের থেকে ভালো কোয়ালিটি, সিল্কের से अच्छा কোয়ালিটি है। নর্মালি তোমরা মুগা তাসারের উপরে যেগুলো বেনারসি দেখেছো সেই ধরনেরই मटेरियल प्लेन যেগুলো দেখেছো, প্লেন মুগা তোমরা নিয়েছো, প্লেন মুগা आपने लिया है उसी टाइप का सेम मतलब उसी मटेरियल पे है। ठीक है, এই থাকছে সফটে থাকছে, লাইট ওয়েটে থাকছে, তার সাথে অবশ্যই শাইনি হচ্ছে। এই থাকছে পিসটা, इस तरह से जाएगा पीस। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ये आपको ब्लाउज पीस मिलेगा। ठीक है, पूरा हैंड पेंट के ऊपर है, পুরোটা হ্যান্ড পেইন্টের উপরে থাকছে। ঠিক আছে, এই থাকছে। इसी तरह से आपको जाएगा डिजाइन 4090 इसका रेंज है विथ सिल्क मार्क। অবশ্যই মানে বুকিং করো झटपट, কারণ দারুণ জিনিসগুলো बहुत ही अच्छा है, साड़ीज जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। এই থাকছে আরো একটা ডিজাইন, इसके साथ और एक ही डिजाइन आएगा। ठीक है, डिजाइन गुলো जस्ट है ब्लाउज पीस, ये ब्लाउज पीस है, बॉडी पार्टটা। साड़ी शाइनও দেখতে পাচ্ছ, साड़ी का शाइन भी देख रहे हैं विथ सिल्क मार्क। অবশ্যই প্রত্যেকটা আইটেম পাবে তোমরা सिल्क मार्क सर्टिफाइड, हर आइटम आपको सिल्क मार्क सर्टिफाइड मिलेगा। ठीक है, शाला ओनली 4090, कोनो एक्स्ट्रा चार्जेस ছাড়া, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। এরপর যাচ্ছি পরের কালারটাতে। अब जाएंगे दूसरा कलर ऑप्शन। এটা হাফ এন্ড হাফ প্যাটার্নে থাকছে, ये हाफ एंड हाफ पैटर्न पे जाएगा। এই থাকছে ডিজাইনটা, ফুল হ্যান্ড পেইন্ট है, পুরোটা কিন্তু হাতে আঁকা, কোনো রকম ডিজিটাল প্রিন্টারে কিচ্ছু নয়। ঠিক আছে, कुछ भी नहीं, पूरा हैंड पेंट है, हाथे করে তুলি দিয়ে আঁকা। रॉयल ब्लू के साथ है। ये হচ্ছে ब्लाउज पीस का, इस तरह से ब्लाउज पीस है। ठीक है, ओनली 4090 प्राइस टैग चिप कर ना, लेकिन दाम भूल जाओ। चलो 4090। আচ্ছা, এরপর যাচ্ছে একটা লাইট ইয়েলো কালার গ্রে সাথে কম্বিনেশনে, মানে লাইট ইয়েলো ডিজাইনটা। আঁচল, इसका पल्लू है। কেমন লাগছে জানো, একদম নিউ আইটেম। ফার্স্টে দু তিনটা আমি স্যাম্পল তোমাদের দেখিয়েছিলাম, তোমাদের সকলের ভালো লেগেছিল, সেজন্য ফুল আবারও রেডি করেছি, কিন্তু খুব কম, মানে বৃষ্টির জন্য এই সমস্ত জিনিসগুলো জাস্ট হচ্ছে না নর্মালি মুগার উপরে। ओनली 4090, स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। लंबा 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 कोई ছোট ছোট ভাঁজ। এটা বটল গ্রিনের সাথে কম্বিনেশনে পাচ্ছ, एक बॉटल ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन है मुगा तसर 4090 विथ सिल्क मार्क। कोनो एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে না, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेगा। ठीक है, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। পছন্দ হয় তো স্ক্রিনশট लीजिए, হোয়াটসঅ্যাপ করো कीजिए। এই যে মুগাটা না, এই যে মুগার ম্যাটেরিয়ালটা আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি যে খারাপ, এতটা ভালো, মানে তসরের উপর এত সুন্দর একটা জিনিস হতে পারে না, তোমরা হাতে না দিলে বুঝতে পারবে না, মানে এতটাই ভালো। 4090 এই থাকছে আরেকটা। কারণ মুগা তোমরা সকলেই জানো মেটেরিয়াল কেমন। মুগা আপনি প্লেন তো বহুত লিয়া है, প্লেনটা তো অনেকেই নিয়েছে, তার উপরেই থাকছে এই ডিজাইনটা। ঠিক আছে, उसके ऊपर ही ये डिजाइन रहेगा। দারুণ গ্রে এর সাথে কম্বিনেশন থাকছে। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ये इसका ब्लाउज पीस है। ठीक है, 4090। স্ক্রিনশট लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। স্ক্রিনশট নিন আর व्हाट्सएप করে দিন। আচ্ছা, এটা কি দেখালাম না? হলুদ মানে একই একই প্রাইস है, সরিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, এটা দেখলাম, এটা আরেকটা ডিজাইন, ये और एक डिजाइन है, ভীষণ সুন্দর, बहुत सुंदर है। ये থাকছে আঁচলটা, ये इसका पल्लू है। अच्छा, इसका जो ब्लाउज है वो ये आपको मिलेगा। ये হচ্ছে ব্লাউজটা, ব্লাউজের একটা সাইডে দেখবে শুধু কন্ট্রাস্ট बॉर्डर করা হয়েছে। ब्लाउज के एक साइड पे कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर किया है, या बैक पे या फिर स्लीव पे दे सकते हैं। ठीक है, এই থাকছে ডিজাইনটা, इस तरह से आपको डिजाइन मिलेगा। ओनली 4090, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। स्क्रीनशॉट नाउ, व्हाट्सएप करो। सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा अच्छा, এটা ভারী লাগছে কি জানি, বুঝতে পারছি না। এই থাকছে একটা কালার, ফুল হ্যান্ড পেইন্ট,
पूरा जो है ना हैंड पेंट के ऊपर है। आंचल, इसका पल्लू है 4090। और एक उतारो, बोलिए শুকি দিয়েটা 4090। ठीक है, কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। कैसा आपको लग रहा है बिल्कुल बोलेगा। शारला 4090। আচ্ছা, এটা থাকছে আরো একটা ডিজাইন। কটা হলো তো বলো না, বলবো না। अच्छा, এই থাকছে আরো একটা। ये इसका देख सकते हैं डिजाइन, প্রচন্ড সুন্দর, बहुत সুন্দর है। হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা 4090। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो। जिनको पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা কি, এটা সেমটা বললাম না। एरपर जाबो আমি কিছু বালুচুরিতে। ঠিক আছে, अब जाएंगे कुछ बालूचुरी साड़ीज के ऊपर। ठीक है, बालूचुरी শাড়িগুলো দেখে নাও। तो बालूचुरी শাড়ি আমার नॉर्मली सीओडी चार्जेबल ছিল। हमारा जो है ना सीओडी का चार्जेबल था, लेकिन अभी सीओडी जो है ना फ्री है। स्टार्टिंग रेंज बालूचुरी, स्टार्टिंग रेंज का बालूचुरी है। रानी साथे बॉटल ग्रीन क्रॉस, रानी के साथ बॉटल ग्रीन का ये क्रॉस है। ठीक है, ब्लाउज पीस। ठीक है, এই থাকছে। কেমন লাগছে কালারটা অবশ্যই বলো। कैसा आपको कलर लग रहा है बिल्कुल बोलेगा। ये হচ্ছে আঁচলটা, इसका पल्लू है। ওই তো ওখানে যা, চলে যা, রান্না করবে। এই ঠিক আছে, এই থাকছে 7800, 7800। সেম প্যাটার্নে থাকছে এটা, সেম প্যাটার্ন पे ये रहेगा 7800। কালার অপশনটা জাস্ট দেখো। এটার মানে পুরোটা খুলছি না, কারণ সেম প্যাটার্নই থাকছে। फ्रंट पोर्शन में থাকছে क्लोज बूटा। फ्रंट पोर्शन पे आपको ये पूरा क्लोज बूटा मिलेगा, और बॉडी अंदर का जो बॉडी पार्ट रहेगा उसमें गैपिंग बूटा मिलेगा। ठीक है, সেটাতে গ্যাপিং বুটা থাকছে। এই ফুল হ্যান্ড উইভিং, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বিষ্ণুপুরি কাতান। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। ओनली 7800। কালারটা দেখো, রানী আর ব্লু এর ক্রস থাকছে। ব্লু और रानी कलर का इसका क्रॉस रहेगा। ठीक है, अच्छा बॉटल ग्रीन। এটা দেখো फिगर छाड़ा, এটাতে দেখো फिगर দেওয়া নেই। इसमें बालूचुरी का जो फिगर रहता है ना वो नहीं है, কারণ সকলে फिगर দেওয়া নিতে চান না। এটা बॉटल ग्रीन এর সাথে থাকছে। ये बॉटल ग्रीन के साथ रहेगा। ये पूरा ना जो है पूरा सिल्क का वर्क है। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये जरी नहीं है, কোথাতেও জরি টাচ নেই, सिल्क का ये वर्क है। ठीक है, ओनली থাকছে 7800, 7800। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप করো। এগুলো যে কোনো সময় তোমরা कैरी करते पारबे। ये किसी भी टाइम पे आप इसको कैरी कर सकते हैं। এটা থাকছে वाइन कलर ऊपर। ये एक वाइन कलर के ऊपर रहेगा जो बहुत सुंदर है। এই থাকছে ফ্রন্ট লুকটা। इस तरह से फ्रंट लुक जाएगा। ओनली 7800। এই হচ্ছে শাড়িটা। ब्लाउज पीस रनिंग, ब्लाउज पीस इसका आपको रनिंग पे मिलेगा। जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। जार ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट नाও और व्हाट्सएप करो। শালা চলো ঘুমতে এই চোখ পাচ্ছে। আচ্ছা, এটা দেখো, এটা থাকছে মিনাকারির উপরে। ওইগুলো ছিল উইদাউট মিনাকারি, वो था विदाउट मीनाकारी के ऊपर। ये হচ্ছে মিনাকারিতে। এই হচ্ছে আঁচলটা স্ট্রবেরি কালার, ব্লাউজটাও স্ট্রবেরি কালারে। ব্লাউজ और पल्लू स्ट्रॉबेरी कलर के ऊपर रहेगा। फुल बॉडी है। ये হচ্ছে फ्रंट पोर्शन। ये फ्रंट पोर्शन है गोल्डन येलो डुअल टोन शेड। ये इसका पल्लू है। ये হচ্ছে আঁচলটা, আর ভেতরেরটা থাকছে এইভাবে গ্যাপিং। ওনলি থাকছে এটা থাকছে 8500, 8500, কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস ছাড়া। ঠিক আছে, কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস নেই। শাড়ির কোয়ালিটি জাস্ট নিয়ে দেখো, কথা হবে না। ঠিক আছে, এতটাই ভালো কোয়ালিটি। क्रॉस शेड ब्लू और रेड कलर का क्रॉस है। इसमें मीनाकारी ग्रीन कलर का किया है। मीनाकारीটা গ্রিন কালারে করা হয়েছে। এই হচ্ছে আঁচল পোর্শন। 8500, 8500।
স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো, স্ক্রিনশট লিজিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ कीजिए। এই ধরনের শাড়িগুলো হচ্ছে একদম যেটাকে বলে একটা করে লাইফ, হোল লাইফ চলে যাবে। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, হোল লাইফ ये साड़ी जाएगा, ठीक है। 8500 ব্ল্যাকের সাথে তুতা কম্বিনেশন, এটা কিন্তু দারুণ, ये बहुत সুন্দর। তার সাথে থাকছে একটা হোয়াইট কালার মিনাকারি, শাড়িটা খুললেই যেন একটা আলাদা রকমের মানে লুক, দারুণ সুন্দর। কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, कैसा आपको लग रहा है बिल्कुल बोलेगा। 8500 স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। না আছে কোনো সিওডি, না আছে কোনো শিপিং, মানে যাকে বলে জলের দাম। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए। और ये जो है ये रेड और ब्लू कलर का क्रॉस है, একটা দুর্দান্ত ব্রাইট এন্ড ডিপ ডুয়াল টোन शेड रेड कलर দিয়ে মিনাকারি করা আছে। रेड कलर से आप देख सकते हैं मीनाकारी किया हुआ है। বর্ডারটাতে নেভি ব্লু দেওয়া আছে, কারণ আমরা বর্ডারের কালারে একটুকু আলাদা মাল্টি কালার করার চেষ্টা করেছি। এই হচ্ছে শাড়িটা, फ्रंटটাতে এরকম যাচ্ছে, फ्रंट पे इस तरह से जाएगा और अंदर आप देख सकते हैं ये रहेगा, ठीक है, विथ रनिंग ब्लाउज पिस। रनिंग ब्लाउज মানে কি, রানিং মানে তোমাদের বডিটাতে যে কালার যে ডিজাইন থাকছে, ব্লাউজেও সেরকম সেই কালার সেই ডিজাইন থাকছে, সেটাকে বলে রানিং ব্লাউজ, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্লাউজ, রানিং ব্লাউজ, ঠিক আছে। ओनली 8500। ये देखना घन बूटा, ये जिसको बोलते हैं एकदम क्लोज बूटा। ছোট ছোট বুটাতে থাকছে। আঁচলটা পাচ্ছ পিকক গ্রিন কালারে, ব্লাউজটা তোমরা পিকক গ্রিন পাচ্ছ, ব্লাউজ পিকক গ্রিন का है, ठीक है। फ्रंट लुकটা এইভাবে একদম ক্লোজ বুটা যাচ্ছে, फ्रंट लुक पे एकदम क्लोज বুটা जा रहा है। এই প্যাটার্নটা একটা আলাদা প্যাটার্ন। এই থাকছে শাড়িটা, কালার কম্বিনেশন অসাধারণ। এই থাকছে বডি পোর্শনটা, इस तरह से बॉडी पोर्शन है। ओनली থাকছে 9600, ठीक है। ओनली आपको मिलेगा ये 9600 पे। इसका रेट मार्केट पे आप देखिएगा, এই রেটটা জাস্ট মার্কেটে দেখো, মানে আমি জাস্ট বলবো না, তোমরাই দেখো যে এগুলো রেট কি থাকে। आप जस्ट देखिएगा इसका रेट कैसा रहता है। सेम पैटर्न 9600, रेड कलर मीनाकारी, रेड कलर मीनाकारी থাকছে। फ्रंट लुकটা এইভাবে পাচ্ছ, फ्रंट लुक आपको इस तरह से मिलेगा। फुल আমাদের নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং, हमारा डिजाइन, हमारा सब कुछ हमारा खुद का है, ठीक है। হচ্ছে ব্লাউজটা, ঠিক আছে। ओनली 9600। स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা দাও, এটা থাকছে একটা एक्सक्लूसिव पीस। ये बहुत सुंदर सा एक्सक्लूसिव पीस है, देख सकते हैं। इसमें बॉर्डर जो है पूरा बेज कलर का किया है। इसमें जो बॉडी का काम है वो पूरा रेड कलर से किया है, বডির কাজটা পুরো রেড কালারে করা হয়েছে। তার সাথে দেখো এটা থাকছে টেম্পল ডিজাইনের উপর, ये टेम्पल डिजाइन के ऊपर है। এই থাকছে ডিজাইনটা, কাজটা জাস্ট দেখো, একদম ইউনিক পিস, একদম ইউনিক পিস। এই ধরনের জিনিসগুলো পরো, জাস্ট সবাই বলবে যে হ্যাঁ একটা বালুচুরি পরেছো কিন্তু ইউনিক, বালুচুরি पहना है लेकिन पूरा अलग, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, ये पूरा बॉडी पे जाएगा इस तरह से टेम्पल का वर्क, ठीक है। पूरा हैंड वीविंग শাড়িটা থাকছে, पूरा जो है एकदम से हैंड वीविंग है। ভীষণ সুন্দর একটা লুক দেবে, बहुत सुंदर लुक भी देगा, ठीक है। इसका रेंज है 12500। जो ब्लाउज पीस, इसका ब्लाउज पीस है, কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস ছাড়া। এটা হচ্ছে আঁচলের কালারটা আলাদা, इसका पल्लू का कलर अलग है। এই হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, খুলবো তো নতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ये इसका पल्लू पोर्शन है, ठीक है। आंचल पोर्शनটা তোমরা এইভাবে পাচ্ছ, आपको इस तरह से पल्लू मिलेगा। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, इसका ব্লাউজ পিস है, ठीक है। এই হচ্ছে ডিজাইনটা। अच्छा, फ्रंट लुकটাতে তোমরা এইভাবে ডিজাইনটা পাচ্ছ। फ्रंट लुक पे आपको कुछ इस तरह से डिजाइन मिलेगा, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, একদম পিকো গ্রিন কালারে থাকছে। আঁচলটা থাকছে এইভাবে, पल्लू आपको देख सकते हैं इस तरह से,
ठीक है। अच्छा बॉडी पार्टটা পাচ্ছ এইভাবে, ঠিক আছে, এই হচ্ছে বডি পার্ট, ये पूरा बॉडी का पार्ट रहेगा। ओनली থাকছে 12,500 12,500 पूरा শাড়ি पे इस तरह से टेम्पल वर्क रहेगा, ठीक है। ब्लाउज পিসটা দেখিয়ে দিই, ব্লাউজ পিসটা তোমরা ম্যাজেন্টাতে পাচ্ছ ओनली 12,500 কোনো এক্সট্রা চার্জেস ছাড়া। আজকের ভিডিও লাস্ট পিস সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক, पूरा ब्लैक যদি কেউ নিতে চাও, अगर पूरा ब्लैक कोई लेना चाहते उसके साथ आपको रेड कलर का पूरा मीनाकारी मिलेगा। ये হচ্ছে শাড়িটা, स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। 12,500 आज के वीडियो लास्ट पीस, आज के वीडियो का और ये लास्ट पीस है 12,500। স্ক্রিনশট নাও হোয়াটসঅ্যাপ করো। কেমন লাগছে অবশ্যই জানাও আর প্লিজ একটু ভিডিওটা শেয়ার করো। সকলকে রিকোয়েস্ট, सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिए, একটু ভিডিওটা শেয়ার করে দাও। আচ্ছা প্রচুর অপশনস দেখালাম, बहुत सारे অপশন दिखाए हैं, তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, নমস্কার।